Mga kaki-5 patay ang 68 anyos nga lalaki matapos ini nga nadala sa nagluntad nga landslide samtang nagakatulog sa sulod sang iya nga kamalig sa sitio Sidlangan, Barangay Nagba, diriya sa Banwa sang Tubungan, pasado alas 4 sang kaagahon, Hulyo 12. Mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabalina, 68 anyos, kag-residente sang amo nga lugar. Sa pagpakig-angot son K5 News FM Iloilo kay alias Nene, hinablos ang biktima, ginpayag sini nga nagakatulog sa kamalig ang iya tiyo, so hinali lang natiphag ang duta kag nadala ini sa mga natampukan. Upod man sang biktima ang iya anak, apang nakaseparar ini sang balay sang natabo ang insidente. Pilaman ka oras ang ginpatigayon nga retrieval operation antes nakutkutan ang lawas sang biktima. Samtang madamo naman nga porsyon sang duta sa pinakabukid nga bahin sang Tubungan ang nagakalatiphag bangod sa wala untat nga pag-ulan tugas ang southwest monsoon o kon habagat. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.